ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଉଠିବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାନ୍ତେ, ତାର ଉପର ପଦ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ଯାକୁବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ହେରୋଦ ରାଜା ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଖଡ଼ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲା, ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେବାଟା ଦେଖି ହେରୋଦ ରାଜା କଣ କଲା, ପିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି କରି ନେଇଗଲା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲା। ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଦ୍ଧି କରୁ, ପିତରକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆମର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରବା ଲୋକ ଆମକୁ କିଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେବା କରବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରବା ଲୋକ ନାହିଁ। କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ କିଏ କଥା ହେବ, କିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ନେବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କୁ ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡାକରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛି। ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଶୋଇଦେବ, ଶୈତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରାମ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କେ ଜଣ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ଆମକୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବୁ, ଅବହେଳା କରିବୁ, ଓ ଆସୁ ନାହିଁ କି ସେଦିନ, ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାଡ଼ନା ଆସୁ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେତେ ମନ ଭାବ ସେମିତି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ତାର ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି, ଏବେ ରାସ୍ତା ସଫା କରବାର ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ କରିବେ, ଆମେ ଆରାମ ସେ ସୁପ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାର କରି ହାରିଯିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଦୂତ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ପିତରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ପିତର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣି ନା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13:25 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। Thank you Jesus। ତାର ଉପର ପଦରୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ। ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେଇ ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ବୁଣାଳି ଗହମ ବୀଜ, ଭଲ ବିହନ ନିଜର ଜମିରେ ବୁଣି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାକର ମାନେ, ସେଠି ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେଠି କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେଇ ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଜମିରେ ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗହମ ବୀଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା। ଗହମ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନେ ଖରାପ ବୀଜ, ଖରାପ ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ଉପକାର କରବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ବୁଣିଲା, ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ, ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଦ୍ରା ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
लोक माने सही थांतु ख्रिस्टियन माने सही थांतु आत्मिक जीवन रो सही थांतु मुई से मानकर जीवन रे से मानकर जमी रे गहम बदल रे बालुंगा बुनी देबी आज अनेक हृदय रे शैतान बालुंगा को बुनी देछि से बीज छोट अछि सेति पय जणा पडु नै गछ हेला जणा प्रभुंकर वाक्य मध्य बुना जाउछि ए प्रभुंकर वाक्य बुनु बुनु जतबेले लोक माने सेटा को जत्न नेउ नांती आत्मिक भाव रे सही देउछंती आत्मिक भाव रे दुर्बल हे जाउछंती शैतान तार बीज को बुनुछि क्रोध को हिंसा को कपट को अमिलन को गर्व को लोक मान को हृदय रे बुनी देउछि अछि ओ आज्ञा मुई आजी रविवार दिन तो प्रार्थना जाइने आरो सप्ताह जीवी तुमे से रविवार जदि सही देइछ से रविवार जे तुमे प्रार्थना आसीन भावंतु नै किछि हेउ नै तुमे आत्मिक दुर्बल समय रे शैतान तुम हृदय रे बीज बुनुछि लुकायित भाव रे तुमको जणा पडु नै किंतु तुमे आत्मिक निद्रा रे सही देइछ आत्मिक भाव रे सही देइछ ता बीज बुनिबार खराब बीज आज अनेक लोक मानक पाख खराब बीज बुनी देइछि शैतान सेमानकर चरित्र जेतबेले कथाबार्ता जेतबेले बदलबाट आरंभ करे लोक मान को जणा पड़बो जे हां ए प्रार्थना आसु नथिला चर्च सहभागिता आसु नथिला सेति पय आर पाके ए प्रकार चरित्र गुडा को देखा जाउछि आपण मानकर हृदय रे जदी गहम बा भलो बिहन देखबा पय चाहउछंती भलो फल को जदी देखबा पय चाहउछंती आपण माननकु निया जळवा पाके आसुथिबार अछि हालेलुया जुटी निया जळुछि तार सहित सहभागिता करबार अछि आज अनेक लोक तांकर काट लिबी गला हेले मध्य जळाइबा पय चाहु नाहंती लोक मान जुटी जळुछि हमर कुछ जीवा पड़ो हालेलुया लाउछि मंडली सहभागिता मंडली जेतबेले सहभागिता करे एक चित्तरे प्रार्थना करे सिडी गोड अद्भुत कार्य गोड स्वर्गीय विषय गुडी को घटुछि हरि पारे हम देखि पारुनु किंतु प्रभु तांकर दूत मानक द्वारा महत् कार्य गुडी को करूछंती हालेलुया हमनको अजानतरे हम जानि पारुनु किंतु हमनको प्रार्थना द्वारा अनेक प्रभाव गुडी को पडुछि आत्मिक राज्य रे प्रभाव पडुछि हालेलुया होई पर आपण प्रार्थना करूछंती प्रभु मु एगा पय प्रार्थना करूछि से गा पय प्रार्थना करूछि से गा पय प्रार्थना करू से लोक पय प्रार्थना करू से परिवार पय प्रार्थना करूछि आपण माने प्रार्थना करले किंतु किछि जानि पारले नै कहि देले आत्मिक भाव रे स्वर्गर दूत माने से जागा रे कार्य करूछंती हालेलुया तुम मुखर शब्द द्वारा तुमर प्रार्थना प्रभु सुनुछंती आ प्रभु ताकर दूत मानक दे कार्य करूछंती एटारे मंडली ए विषय देखले नै दूत पितर पाखे जीवाटा आ पितर को बंदी अवस्था रो मुक्त करबाटा मंडली गोटे विषय मते देखिना किंतु के देखुछंती पितर देखुछंती होई पर आपण माने जो विषय पे प्रार्थना करूछंती से विषय आपण माने देखु नाहंती किंतु जार पे तुमे प्रार्थना करूछो से व्यक्ति देखि पारबो से व्यक्ति अनुभव करि पारबो से परिवार अनुभव करि पारबो हालेलुया हालेलुया एते प्रार्थना करबार माने निराश होबा नै प्रार्थना करबार माने अवहेला करबा नै प्रार्थना करबार माने थकी जीवा नै जे थकी जीवो से यीशु को स्वीकार कर दो शिष्य माने थकी गले तेति भाई प्रभु यीशु से मानु को आसी कहले कि गोटे घंटा हेले तुमे जागी पारलो नै गोटे घंटा हेले तुमे प्रार्थना करि पारलो नै प्रभु यीशु कहले तोर आत्मा इच्छा करूछि किंतु शरीर दुर्बल जगी रही प्रार्थना करो प्रभु यीशु मानु प्रार्थना करबार सिखाउ छ जगी रही प्रार्थना करो जगी रही प्रार्थना करो बड़ समय आसला जो शिष्य माने यीशु को सहित थिले सब छाड़ी की पळाइले पितर मध्य अस्वीकार कर देला कोन पाई प्रार्थना नै ता करछुला कोन नथिला प्रार्थना रो कमी थिला प्रार्थना रो कमी थिला जार जीवन रे प्रार्थना रो अभाव जार जीवन रे प्रार्थना रो अभाव जीवन रे शैतान संदेह आनि देबो हे पारबो नै बदे करि पारबी नै बदे एटारी हेबो नै बदे संदेह संदेह मोर द्वारा हे पारबो नै मोर द्वारा करि पारबी नै मु ए जिंस करि पारबी नै डाउट आनि देबो मु कोन कहली जार जीवन रे प्रार्थना नै तार जीवन रे शैतान तार संदेह रो बीज को बुनी देबो अविश्वास रो बीज को बुनी देबो संदेह आनि देबो अविश्वास आनि देबो से प्रभु को आगे जति विश्वास करूतिला ये सब की विश्वास करि पारबो करि पारबो एगो टंका ऊपर विश्वास करबाटा आरंभ करबो नेता मानन ऊपर विश्वास करबाटा आरंभ करबो बड़ बड़ धनी व्यक्ति मानन ऊपर विश्वास करबाटा आरंभ करबो हृदय रे संदेह जात होला हृदय रो विश्वास जात होला कोन भाई प्रार्थना रो भाव सकाश आज अनेक लोगों को जीवन रे प्रार्थना रो भाव
तेणु कर सीमान हृदय संदेह अछि आज्ञा प्रार्थना करो आज्ञा प्रार्थना करो डॉक्टर कहि देला मियारे बचबी नाही नी तार तो तुम हृदय कोन अछि संदेह अछि 20 वर्ष धरि वाक्य सुनलो 15 वर्ष धरि वाक्य सुनलो तांको प्रहार तुम सुस्थ होई अछ तुम रोग को प्रभु कुशल नहीं छंती किंतु डॉक्टर गोटे छोट विषय कहि देला छोट लक्षण कहि देला तुम भी आसी कांदी होछ मियारे बचबी नाही नी के गुणला सेटा सरिता गुणला संदेह बचबी नाही नी हेबो नाही नी अविश्वास जदि विश्वास थांता हेले तुम आसी कोन कहि थांतो आज्ञा डॉक्टर मते एटा कहिछि डॉक्टर मते बचबी नाही कहिछि किंतु मैं विश्वास करूछि मैं बचबी हालेलुया मैं विश्वास करूछि मैं सुस्थ होइछि तुमे मते जतबे प्रार्थना करबा हाथ रखबो मैं संपूर्ण सुस्थ होइछि हालेलुया से विश्वास रे कहबा आरंभ करबो संदेह तार जीवन रे नथिबो हालेलुया बाइबल लिखा अछि तुमे जदि प्रार्थना करो आ तुम हृदय जदि संदेह करबो नाही जो विषय पे प्रार्थना करूछ सेटा तुम जीवन रे घटबो हालेलुया हालेलुया शैतान संदेह आनि दे आज नै कंकर हृदय रे शैतान संदेह आनि देछि संदेह शत्रु रो गोटे बीज मंजी जेतेबेले आत्मिक भाव रे विश्वासी माने सही दियंती दुर्बल हो जाती से निया लिभि जाए शैतान से बीज लोक मान हृदय रे बुणी थी अजनिक विश्वासी माने संदेह रे जीवन यापन करूछ अविश्वास रे जीवन यापन करूछ मु आज आपन मान कहबा पाई चाहे प्रभु तांकर निया को तुम ठारे पुनर्बार जळाइबा पाई चाहुछंती यीशु का नाम रे हालेलुया 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 तुम पाखे जे निया जळिछि पुनर्बार प्रज्वलित करो पुनर्बार प्रज्वलित करो केतेबेले जळबो गोटे दीप केतेबेले निया सब बेले जळुथिबो हां दीप रे कोन थिबार अछि एबे तो लाइट फाइट सब बारला आगे कोन दिला हां हमर भाषा कुपी बोले कि देशे पासे गले कुपी तो ई कोन कुपी आता सान सान कुपी पहुंचला से कुपी रे कोन भरते किरोसिन पकाउथिबो हैं कि तेल पकाउथिबो निया जोडुथिबा निया लागुथिबा आज अनेक कुपी रे तेल नाही हेले मिसा लोक सही दिछ कोन कहले अनेक कुपी रे तेल नाही से निया लिबि जीवो बे हेले मिसा लोक सही दिछ से 200 टी कोनिया पर बोर आइला पर ताकू हेतु पड़ले ए दिरे हमर पास तेल नाही एमन पर जाउ छथि हम टिके तेल दियो बापा एमन कहले हमको खटबो नाही तो हम केते बेर देबो निर्बुद्धि कन्या माने बाइबल देखा अछि की कन्या माने निर्बुद्धि कन्या मानकर पात्र रे तेल सरी गला दुकान रे जाउ जाउ बोर आसी कबाट बंद कर मोर प्रिय माने आज यदि आपण मानकर आत्मिक जीवन रे दुर्बलता अछि तेल सरी जाइछि आपण मान जो लिपा ऊपर अछन प्रभु आपण मान को पुनर्बार जळाइबा पय चाहछ हालेलुया यदि आपण माने आत्मिक भाव रे दुर्बल अटंती आत्मिक भाव रे आपण मान को निया लिपि जाइछि प्रभु एई दिन मानकर आपण मान को निया को पुनर्बार प्रज्वलित करबा पय चाहछ पुनर्बार जळाइबा पय चाहछंती आपण माने जळिबे आ आपण मान को परिवार को जळाइबे ये आत्मिक निया आत्मिक अग्नि आपण मान को जीवन रे जळिबा पय जाउछि यीशु का नाम रे हालेलुया आत्मिक निया प्रभु जळाइबा पय जाउछंती द्वितीय तिमोथी 1:6 एही कारणरू मो तुमको स्मरण कराउछि जे तुमठारे ईश्वरଙ୍କର जो अनुग्रह दान अछि ताहा पुनर्बार प्रज्वलित करो हालेलुया ताको पुनर्बार जळाओ तुम निया जदि लिबि जाइछि ताको पुनर्बार जळाओ तुमको जदि आजि प्रार्थना आसीबा पाई इच्छा लागु नै तुमर सेई निया लिबा ऊपर अछि तुम आग्रह तुम ठारे जात हो हालेलुया নাই মই प्रार्थना जीवा को पड़बो मोर निया মই लिबा पाई देबी नै मोर पात्र रे तेलर अभाव न हो हालेलुया मु जीवी सहभागिता करबी प्रभु को थारु से तेल मो थारे उछुली उठु थाओ हालेलुया मोर निया सब बेले जळु थाओ मोर निया सब बेले जळु थाओ हालेलुया आपण मान जेते बेले एक प्रकार चर्च मान को आसीबे जीवित चर्च मान सहित सहभागिता करबे जेते बेले प्रार्थना होछि सेते बेले आसीबे जोग देबे आपण मान को निया जळुछि शत्रु आपण मान को थारे बाळुंगा बुणी पारबो संदेह बुणी पारबो ना
ଅବିଶ୍ୱାସ କୁ ବୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଆମେ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡବ। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଅଲ ନାଇଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆମକୁ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ସେଠି। କାହିଁକି ନା ମୁଇଁ ଯଦି ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବି, କଣ ହେବ? ଶତ୍ରୁ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେବ। ଜଣା ପଡବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଜା ହେବ, ଗଛ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡବ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ଗଲା, আগর পরে আর মোর বিশ্বাস হেউ নাই, আগর পরে আর মুই প্রভু ঠারে বড়ি পারু নাই, আগর পরে আর মুই প্রার্থনা করি পারু নাই, আগর পরে আর মুই আঁটু মারি পারু নাই, আগর পরে আর মুই প্রার্থনা করি পারু নাই। শয়তান বালুক আপনি দিয়েছে, সেটা ধীরে ধীরে কোন হচ্ছে বে গজা হচ্ছে। প্রভুଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେଟା କାଢି ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅବହେଳା ଜୀବନକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅବହେଳା ଜୀବନକୁ ଆମେ କାଢି ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ଉପବାସର ଅବହେଳା ଜୀବନକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହେଲେ ମୁଁ ଉପବାସ କରିବି, ଗୋଟେ ଓଳି ହେଲେ ଉପବାସ କରିବି, ମୋର ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି, ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ବଦଳି ଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳି ଯିବ, କହିବା ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଭରସା ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଥିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଭରସା ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେମାନେ ସାହସ ସହିତ କହିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ସାହସ ଥିବ, ମୁଇଁ କରିପାରିବି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାଇ କହିଲେ, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏତେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲା ପରେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମରଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠଲାଟା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯାଇ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମରଲା ଲୋକକୁ କେମିତି ଉଠାଇବାଟା ଆମକୁ ଶିଖାଅ, ଛତାକୁ କେମିତି ଚାଲାଇବାଟା ଆମକୁ ଶିଖାଅ, କାଣାକୁ କେମିତି ଦେଖାଇବାଟା ଆମକୁ ଶିଖାଅ। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ଶିଖାଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କଥା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଶିଖାଅ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ଶିଖାଅ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ଏ ସବୁ ଶକ୍ତି, ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉଠାଇବା ଶକ୍ତି, ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇବା ଶକ୍ତି, ଛୋଟା ମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବା ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦେବା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜାଗା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ସାହସର କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟରୁ ଏଟା ବାହାରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜାଗା। କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:35 ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଖରାପ ବିଷୟ ବାସ ନ କରୁ, ମୋର ପରିବାରରେ ଖରାପ ବିଷୟ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା।